Mayap asisilim po kaya katamuan. At yuta mo po king Merkulis, kadwampulot atlong Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po king kaya katang banal misa para king kapasalamatan ng Deras Global and Company, Erlinda Torres, Milagros Aison, Malyari and Buwan Family, Risha Ray Malyari, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan, Fermina Bustos, Emma Yazon, Mitch Tolentino, Father Sol Gabriel, Rodolfo Nakpil Jr., Amado Mading Tonggol, Ferdinand Kailo, Lisid Tayag, Alison Claire Batak, Perkyo Linsel Miles Pinili, Roel Razon Galang king kayang first birthday, Elsa Tonggol, Eunice Yap, para king personal kayadwana ng TJT Barcelon, Susana Soriano, Rolly Emerita and Romel Bautista, Malyari and Buwan Family, Risha Ray Malyari, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Mia Grace Trujillo, Lydia Cruz, Ernesto Godoy Silva, Sherihan Cruz and Berga, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alangananggang kapainawan ding kapatagtamong mayang nabie, Maribeth Miranda, Alejandro Mercado, Hermelo Torato, Natividad Fernando, Kurt Cian Gonzalez, Federico Soto Aizon, Restituto Torres, Democrito Aizon, Martin Angeles, Lina Lansang, Father Erwin Bulaon, Monsignor Rostico Cuevas, Archbishop Oscar B. Cruz, Paulino Tolentino Sr., Dr. Brian Bu Gozon, Justin Vergara, Titay Capis, Petronila and Gabriel Maniti, Anita Miranda, Yoprosinia Aizon, Ernesto Aizon, Diosdado Cruz, Armando Cruz, Imelda Talorin Maglaya, Monsignor Francisco Lansang, Maria Teresa Morales, at ding sa Blancaladua, Kim Purgatorio. Kampu makiabay kanteng dalit tapamuklat. King Legion ng Igpa, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. inginuman na tidiya kaya kayungan, At kaya ka antimorin, maya pasisilim po, maya pasisilim po. maggrasya amo. po yung biyeta mo. Pero dapat luwalas tayo yung palalaweta kayong grasya. Hanggang masakit, marok. Hanggang problema, mayap. Hanggang mabayat, dapat iwasan. Inginutang Yesu Kristo, papalto na kaya katamo. King Ebanghelyo tango, nuan lareng magkasait kembye. Then pagkakalulu. Dapat makalunos na kayo, ikaw makwalta. Siguro maging mas malalam yung panlalawet tamo. Nung dadalang kasakitan ngayon O dapat ka naman mapisip nung manyaman biyan mo. Pero manibata naman king mayap.
Kapatad, pagbasosyan tayong misang itimit mong kabaldugan, at karipanon mikasalata mo, aminanta mo, yung kakatamong pamangailangan kimpakalulo ng Diyos. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal ko, ko, King Diyos, sa mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyay lawang kakulangan. Huli nita, ipanika po ko, ka Santa Mariang Kapilan mang Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kaya kayo kapatad, ingin panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot kim pangapataw da rin kasalanan tamo, dalanak tangan sana kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamot, ganakantala rin kaya katang panalangin. We remember our intentions and our prayers in this Mass. Oy paming sablang lunos, alaking likat, kapibabatang kingkekang balayan, kingkekang kasakitan. Kapamnatan ni kekang ganaka, aduan ming ikabus mo kami, king sablang dewakan, at tasoy wanda ka, king tula ka ring sablang aldo, rimbiemi. Iti aduan mi ikapamnatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat, San Pablo, Karingtao, Corinto. Tungkol naman karing talasawa, ala kong tinggap kautusan ibat king Ginu. Dapot ibiyeku ing pamalak ko, anti mo ang karapat dapat apanaligan yu, pauli na ning lunos ning Diyos. Uli na ning kasalukuyan kagut-gutan, isipan ko king manatiliya ing tao, king sadya ng kabilyan. Atin kang asawa, nung atin, emo sisisyan ing pamakyasawa mo. Ala kang asawa, nung ala, nakalalawe pang maging asawa mo. Dapot, nung makyasawa ka, eka di napat pamikasala, at nung ing dalaga, makyasawa ya, ya naman di napat pamikasala. Dapot, lalo kong buri, nung aligtas da kayo, karing aldo-aldo, problema, naningbye, talasawa. Kapatad, itiya ing buri kung sabiyan, ditak na ing oras a makatagan. At manibat ngeni, sukat lang mibyebye antimong talasawa, ring talasawang lalaki. Detang manangis, antimong manangis. Detang matula, antimong matula. Detang manyali, antimong rabandi ing seliro. Detang negosyante, antimong alang pansing, king negosyura. Uling iting yatu, king kabilya ng ene magluat. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, makiramdam ka, o babaying maging reyna, tingiran mo, kakong amano. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Makiramdam ka, o babaying maging reyna, tingiran mo, kakong amano. Kaya kang kamag-anak at kabalen, kaya kanongan kalingwan. Bustan, inglegan mong tagle, yag pagnasaning ari, ya ing ginumo, inya pamintuan me. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Ing prinsesang king palasyo manuknangan,
Alayang kapara, king kayang leguan. Ing imala ng susulod, megawa king gintong sinulad. King malagunang susulod ay imalan, makanyandeng king ari tayran. Alalayan de, ring kayang damas, miyarap mo naman, king aring marangal. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Mirasla, kambening tula at saya, at delano king palasyo ning ari. Ring anak mong lalaki, karing pipumpunan mo, ilang manalili. Gawan mo lang mamuntukan, amiral, king meto ketawan. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano. Talakad tamo pong iniban parangalan, ing mayap abalita. Ibuklat mo rin puso mi, o Ginoo, bang makirandam karing amano ning anak mo. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Linawe na lang Jesus ting kayang alagad at ngana, mapalad kayo, ikong pakakalulo, uling kaya kayo yung kayarianing Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo ning panasakitan da kayo, sakwil at panyaran at panyabyanan mga rok, uli nining anak ng tao. Tumula kayo potang malyari ti at magsaya kayo, uling maragulya ing ablas, ang makapanay kay kayo ulking banwa. Makanyan kabud ing depatanda karing pipumpunan tamong propeta. Dapat kalulo na kayo, ikayong mabandingin tikman nyo na ing kanawan. Kalulo na kayo, anting labis-labis sa kapagkabye, uling dumanop kayo. Kalulo kayo, ikayong sasagakgak king tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikong pupurianda ring tao, uling makanyan mo naman, impamipuring depatanda, king pipupunan da, kareng totong propeta. Kaluguran kong kapatading may pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. King Ligyo ning igpampo ng anak, panibanal na Espiritu, Amen. redefining blessings or understanding karma in another way as good karma. Itamo po, Katoliko, Kristiyano, manwala keng karma. Because karma is a Buddhist notion of punishment as wrong we have done, depicting a punishing God. Bala mo may karma yang ada. Pwede ka sigurong itang salita nga ita, actually is not a Christian term. Pero kayong kapampangan, we have our way of understanding. Naman karma, pero magbalik mo kaya hindi apatan mo.
King Tagalog, ating salitang alingaungaw, yata. Kaya Kapampangan alingongo. Pero kaya totoo, atitang mas malalam, ang Kapampangan term for echo. Echo is kablas. Whatever you shout, it will return to you. When you say, hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta? 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 Pogi ko. Aliman, 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 aliman. So you realize what you shout just goes back to you. In fact, in many ways. Not only once. Babalik dyan, mas malaki pa. We may not call it karma, but anuman ang binigay mo sa buhay, yan ay babalik. I remember a commercial some years ago about our way of disposing our garbage. Merong pinakitang commercial, naglilinis yung pamilya, maganda yung malinis naman yung bahay nila. Pagkatapos nilang naglinis, itatapon dun sa labas yung kanilang basura. Ganun lang. Tapos biglang malakas yung ulan. Lumakas yung ulan. Lumubog. Tapos nung pumasok yung tubig, kasama yung basura nila. Whatever you throw, it will come back to you. Parang ganyan lang ang tingin ng ating buhay. Some kind of a universal rule that wherever you give, what goes on comes around. No? It really, what comes around, and dumurot mo rin. Magbalik mo rin. Why am I saying this? We can see our own definition of our own blessings in the way we look at and how we handle things. Ngayon pong mahirap yung buhay, we can look at it from a new perspective. Not only as a perspective or attitude or pagtingin lang yan, it would spell the way you live your life. Sa mga nasa management, may tinatawag silang re-engineering. Re-engineering your business. Halimbawa, yung business po ng sister-in-law ko, ng pamilya namin, nanay ko, catering. Sino ba naman nagpapakater ngayon in the past 6 months? But as early as May, they already went to engineering, re-engineering the business. Instead of just people asking to cater, hindi na posible yun, it's not safe for the pandemic, wala sa protocol yan. They started to deliver. Yung mga waiter ngayon, nakamotor. They started to take orders na malilit lang, pero may negosyo. And they began to sell packages of food. Gusto mo ng luto o hindi, ngayon package frozen meat, tapos may kasama pang ricado, ikaw na magluto. It's repositioning your business, your approach to life. Problema? Oo. Pero pwede mong tignan sa ibang paraan. Magbabalik at magbabalik sa iyo kung ano man yung pinagpaguran mo. Pero kung ganyan sinabi mo, ganyan lang talaga, malas. Malas ang buhay. Talaga ganyan. Siguro pinaparusahan tayo ng Diyos. Naparusahan ka nga, malas nga. But when you see it as a way to take your initiative, to see the situation as an opportunity to develop and adjust, reposition and re-engineer the way you look at your way of doing things, blessed are you. Pwedeng mahirap yung buhay, pero makita mo itong paraan para maging malakas ang iyong mga anak. Meron po akong kilalang mga kabataan, dumaan sila sa mahirap, working students, tinulungan ng mga kamag-anak, ngayon, matagumpay. Sometimes, big houses that you see, ang laki naman ng bahay nila, swerte-swerte. No, it's not swerte-swerte. If you listen to their stories, ay, Father, kung marinig mo lang ang kwento namin, maiiyak ka kung paano kami nag-umpisa. It is how you look at it. Minsan po, nasa seminaryo pa po kami, college. Nung college po kami, siyempre medyo
pag wala kaming exam o pagkatapos ng exam o we have lighter days, kung minsan hindi alam ng mga directors namin, meron po kaming building noon sa college department sa philosophy. Siyempre, pag college ka, mga 18 years old, 19. Paggabi, wala kaming assignment the next day. Tapos na yung night prayers. Kung minsan, mainit po yung mga rooms namin. No? May rooms kami. Papanik kami doon sa may bubungan. Maganda naman po yung bubong ng seminary namin kasi it's made of clay. Parang hindi naman mainit. Parang maganda po yung roof niya. So, kung minsan, nasa bubong kami ng seminary, nakahiga po kami ganon. Nakahiga kami. Then, kwento. And then, we looked at the stars. Nakatingin kami. If you look at the stars, if you look at them, they will never change. They are there from 1,000 light years. Parang hindi sila gumagalaw. Kasi totoo naman, sa layo natin, they do not change their position. No? Kahit anong tingin mo, nandyan parati yan. Pero, you can choose to look at them from another way. Eh di magbaligtad ka. Eh di you see it another way. It's your way at looking at things that would change your perspective. It is a way at looking at poverty, pain, hunger, and even when you are maltreated or when people hate you because of me, Jesus said, "Blessed are you." Do you see now how Jesus re-engineered or redefined poverty? Because he himself was poor. How he understood hunger? Because he himself siguro nakikikain lang si Jesus at madalas. At alam niya sigurong kahulugan ng magutom. He also understood maybe the experience of pain, of crying, weeping in pain for others, and even the reality of being persecuted. And yet, he defined it blessed. Sometimes when we talk about blessing, mama sa loto, blessing, nagpagawa ng bahay, blessing, gumaraduate, blessing siguro, nakapag-abroad, nakapamasyal, yeah, blessing. But how did this happen? Maybe, kaya nakapagpagawa ng bahay because for many years, nasa malit silang bahay. O siguro, gumraduate siya kasi for many years, nag-aral siya. Those are difficult days. Those are crying days. Naalala ko po, nung pari na ako, I was already ordained, I was assigned in the social action, pinadala pa po ako mag-aaral noon. I studied another course. Alam niyo po, ang hirap ng ginawa namin yun kasi yung boss ko, si Father Ed Panlilio noon, nagpunta ng Spain. Parang meron siyang ginawang project doon and may mission sila doon. And ako po yung assistant niya. Nag-aaral po ako sa Manila and then I have to go to Pampanga after our classes around 8 o'clock in the evening. Tapos tindi-tindi ng traffic, ginagawa po yung MRT. I would already arrive at Pampanga almost midnight. And then gagawin ko po yung papers ng opisina, papirma. Tapos I leave 4 o'clock in the morning para po makahabol ako doon sa alas 8 klase namin. Every day. You know, I was crying. Sabi ko, at libang ko pa yun, pari na ako. And I realized, looking back, I hope it just made me focused and not afraid of any pressure in my life. There will be better days ahead. Ganyan talagang buhay. It's like an echo. Parang alingaw-ngaw. Bala mo kablas siya. Nung naning binye mo yung panahuning masakit, balika na kang, naman siguro swerte. Itang mas masanting. Kuminsan ang salitang ganti. Pag sinasabi mo yung ganti, parang masama, di ba? Gagantihan kita. Parang ganti. It's already negative for us. Hindi man, alam niyo po, the word ganti is neutral. It's either good or it's either bad.
Depende, you may make a choice. Yung mga teacher dito sa Sapang Bato, maraming mga teacher dito. Pag may panatang makabayan, diringgin ko, no? Sa aking lupang sinilangan, no? Tahanan ng aking lahi, and so on and so forth. Ako yung maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Ano sasabihin? Bilang ganti. Oh. Masama ba yun? Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Bilang ganti, susundin ko ang alituntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan at sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino. That is a way of giving back. Our life has their own ganti. Do not be afraid. Kung mabuti ang buhay mo, maghintay ka ng mabuting ganti. Kung hindi mabuting ginawa mo, magdasal ka that you will be forgiven, that you will be given a second chance. Kasi the second part of the gospel, it's also challenging. Makalunos na kayo, ikaw makwaltang ene. O ikayong mabsi, o sasagakgak, o pupurian. No? There are 4 curses. Why? Potami kwalta ka, manibat kayong mayap. Potan man, sasagakgak ka, kabang kikyaking kapatad mo. Or maybe pupurian da ka, abang panyiran mo rin aliwa. Pupurian mo yung kaya kasarili at the expense of other people. Or maybe they appreciate you like the way they appreciated the false prophets. Be careful. Tayo pong mga Kristiyano, tinuro ni Jesus, maging mas malalim ang ating pagkilala sa mga nangyayari at mas malalim ang ating pagkilala sa ating kalagayan. Mapagmasid. We understand it more deeply. Kung minsan kasi, kung ano lang nakikita mo, yun na eh. Hindi naman po, di ba? Narinig niyo po yung kwentong umiyak yung anak niya? Eh di umiyak yung anak niya, dalagitan na po, dalagitan na. Dalagitan na, mas 16 years old, 18. Umiyak siya. Anak, bakit ka umiyak? Sabi ng anak, Mami, sabi daw nila, pangit daw ako. Sabi ng nanay, anak, maganda ka. Tandaan mo to. Ang kagandahan, nasa kalooban. Kaya anak, huwag kang lalabas. Beauty is from the inside. Dito ka lang sa bahay. Biro lang po yan. Miras ko po ka rin eh. Pero it's a way of saying, sa kalooban ng tao, ang kabutihan. Yes, nakikita sa labas. Yes. Kahit sa kalooban, mas marami pang kaligayahan. Kaya nga po, we express our experience of blessings. Pwede po kayang mamaya, bibigyan ko kayo ng assignment. Di ba, may Christmas song kasi nakikita ko na, naririnig ko na si Jose Marichan eh. We count our blessings before we sleep. Pwede kayang masabi natin tayo ay mapalad. Tayo ay pinagpala sa mga dinaanan nating hindi naman masaya, pero naging mas malakas tayo. Mabigat, mahirap, pero nakayanan natin. Pwede ring nasaktan tayo sa nasasabi ng tao, pero alam natin ang katotohanan at maging malaya tayo. At pwede rin ng gutom ng ating kalooban ay magbubunga ng kabusugan sa iba. Kaya pala nagutom ako kasi binubusog ko ang pamilya ko. Count your blessing far beyond the ordinary ways. Redefine your understanding ng pinagpala. Sana ito po ang ating mabuting balita. Ito, tayo ay tunay nga mas malawak ang pagkilala natin sa mga pinagpala. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatid, kami ng Kristo at subusal tamo, manalangin tamo, malugoday pa, Diyos sa may payang tuto, nga tapong makipat,
Ginoo pagkaluban mo keng, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakirandaman mo in panalangin mi. Para ka ring relihiyoso, king mabilog ayato, mi biyabiyalasan ng agpangking ebanghelyo, at apakit da king emalyaring ibayo yung yato, nung makayantabing espiritu ning kanwanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang pamilyang Kristiyana, mialasana kambening espiritu ni lugod, kagalangan at kaya panalpilubluban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kayong kakatamong laiko, alo banda sa atabayo, ing makayamarang kasuyuan, ding sablang bagya, kapamilataning espiritu ning ebanghelyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kakatamo makatipon keti, king espiritu ning pangamisyonero, apakilala tayo sanay Kristo, at ayatad ing lugod na karing kakatang kaparang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngani po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan da ing Deras Global Corporation and Erlinda Torres, Milagros Aison, Malyare and Buwan family, Risha Ray Malyare. Para king kapasalamatan da rin kakaluguran tang magmasusi king karelang kebaitan. Fermina, Mina Bustos, Emma Yazon, Mitch Valentino, Father Sol Gabriel, Rodolfo Nakpil Jr., Amado Mading Tungol, Ferdinand Kailao, Elcid Tayag, Alison Claire Batak, Perkyok, Lidsey Miles Pinili, Rowel Rason Galang, first birthday, Elsa Tungol, and Eunice Yap. Para king kayadwana ng TJ Barcelon, Susana Soriano, Rolly Emerita, and Romer Bautista, Malyare Buwan and Buwan family, Risha Ray Malyare. Para king kapaldanan da kapatatang masakit, Maya Grace Trujillo, Lydia Cruz, Ernesto Silva, Ernesto Dizon, at Cherry Ann Cruz and Verga. Panalangin tamo ing kapaldanan ing alanggang kapainawan king kaladwada ring hanggang miyang wabie. Maribet Miranda, Alejandro Mercado, Ermelo Torato, Natividad Fernando, Kurt Zian Gonzalez, Federico Soto Aison, Restituto Torres, Democrito Aison, Martin Angeles, Lina Lansang, Father Herwin Bulaun, Monsignor Rustico Cuevas, Archbishop Oscar Cruz, Paulino Tolentino Sr., Dr. Brian Gozon, Justin Vergara, Titay Capis, Petronilla and Gabriel Maniti, Anita Miranda, Eufrosina Aison, Ernesto Aison, Diosdado Cruz, Armando Cruz, Imelda Maglaya, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, at Maria Teresa Morales. Ginoo, yatsyat me mayupaya mong takde ke kami, king tapat mong balayan, pagdulapan mi sana yung mabilog mong pusong maging karapat dapat kaya sanang tanggap, king adwan ming mit mong kapayapan at kapakubaban, iti adwan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
talakad tamo po. Manalain kayo kapatad, bandating katangdaon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang may payang tutu. Tanggapan niya sa ning Ginoy, tindawang karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katamkas sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, binyeme kaya kami, ing kabubuktungan mong anak, banikabos na kami, king kamatayan, ating balang dewakan. Mitmong kalulu kesa ng tanggap, king sakripisyo niting kasalpantayanan, king pangakabos ng kaya kami, king sablang kaligaligan. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuyang manatili kaya kayungan, At keka iyat antimurin, nayo reng pusuyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king langanggat lubos maypaya, king lugod kaya kayang lelangan ng tao, at inyang mga paintulid yang miparusan, king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring angel na ring sablang koro, king banwa, mitmong kapag mulalan, sa sambaking harapan mo. At ulinita, kambeding sablang koro ring angel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya at layon ngaming kakanta. Banal, banal ka o Gino, banal, bituyayan, tingke kang ligaya. Osana, Osana, kakatas, katasan. Osana, Osana, kakatas, katasan. Buwan darat lang, kilagyoning Ginoon wanya. Buwan darat lang, kilagyoning Ginoon wanya. Osana, Osana, king kakatas, katasan. Osana, Osana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya, ni ginaming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanaong katawan, ami daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay Baningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, ting kalis ng kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para rin sablang tao, banketa mi patawaran la rin kasanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, darawon mi kaya kayong tinapyan ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Gakan me o igpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa,
Torrentino, kaya kaming arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaup king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na keniking parokya miking Banala Cruz. Ganakan mula naman kapatad ming pepaynawa na manenayang subling me, ading sablang me ang uabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbe alanganga, ban kaya ben ng Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, king kiyakaban ng panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tuto kagumning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kay katam. Yachubanwa, misambanyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayaryan mo, ipamintuan niya'y loob mo, etiking yato, aking banwa, ipamintuan niya'y loob mo, ingkakanan mi, King Aldo, ibiyemo kaya kami, ibiyemo kaya kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo kaya kami, ding salami anting pamamatawad mi, karing mi kasalake kami, emo kay ipay, Saul king tukso, nonay ikabos king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, at iligaya manggaman, King O Alananga. ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Ngayon mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, unes, patawaran mo kami kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo kami ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan, At kaya ka antemorin. pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan laring mayaw, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan as sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasang ko ing tanggapan da ka. Dapat ing uli na ning ngening penandit, era katanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka.
Emo sana paintulot kapilanman, imikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Bani paglualo mo kami, laban kaniting en coronavirus. Amarakal ng inangubye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo yung kala mo, para ka ring sablang tao, amiyatasan, bang panigaralan ing penibatan virus, gawang masampat aparalan, bang aiwasan ing pamipakalat na niti, ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo ring kaisipan, ampong gamat daring mitagulaling, king pamanganingat kareting masakit, king mit mong lugod, kaingatan, ampong giringan, makanya naman karing sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sang milunasan la, bang manumbalik ang karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalob mo yung kala mo para karing ikakayap daring sabla, ampong makaibiya masampatasaw karing pamangailangan daw. Itiyadwan mi kapamilatanan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ding salunan, Pagkalandahin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. O Diyos sa may payang tuto, kapamilatan niting tinape, kinapus mo kami king kekang balayan, king upaya ning kasalanan, at king lugod mo babayo mo kami king kekang siknan. Saupan mo kami sanang alangpatan at sumulong king kapayapan, at ning alangang ligaya. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawon
umeta mong panigaralan, inga kitang mas marakal, agrasya at bendisyon, king biyeta mo. Salamat King Diyos.